दुख की काली लंबी रातें, जब की धूप पे वार न देना, जुल्म का सूरज ढल के रहेगा, लोगों हिम्मत हार न देना। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो वीलॉग हैं आपको रेगुलर मिलते रहें। सुबह उठने से रात को सोने तक यही बद्दुआ निकलती है कि इस मुल्क को उजाड़ने वाले तेरी नस्लें बर्बाद हों। पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है और इस हाल में पहुंचाने में अशराफिया के चारों तबकों ने अपना गलीज किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। इदारों और अफराद का फ़र्क अवाम बखूबी समझती है। पहले रियासती इदारे मुदाला पाकिस्तान प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए जो रॉन्ग नंबर लोगों को जहनों पे ठूंसती थी और दौलत शाह के चूहे बना रखा था, वह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बाशऊर पढ़े लिखे और महब्बे वतन पाकिस्तानियों ने आइन और कानून के रस्ते पर चलते हुए मुसीबतें झील कर जमहूरी अंदाज में और सोशल मीडिया वार के ज़रिए आवाम को ना सिर्फ आगाह कर दिया है बल्कि उन्हें कम अज़ कम ज़हनी ग़ुलाम से आज़ाद करवा दिया है। और अब पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखेगी। किसी इदारे में एक अफसर या चंद अफसरान इदारा नहीं होते। अफसरान अपने अफ़ाल और किरदार के लिए इदारे को बिलअमून और आवाम को बिलखसूस जवाबदेह होते हैं। इनका कोई भी फेल जो इख्तियारात से तजावज़ करते हुए सर अंजाम दिया गया हो, ना सिर्फ काबिल तनकीद होते हैं बल्कि काबिल मुआवजा भी आइन और कानून के मुताबिक ठहरता है। किसी इदारे के फ़र्द पर तनकीद का मतलब इदारे पर तनकीद हरगिज़ नहीं होता। आइन पाकिस्तान में बुनियादी इदारों का किरदार वाज़ा कर दिया गया है। रियासत हमेशा 3 सतूनों यानी अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया पर खड़ी होती है जो कि इस वक्त गिर चुके हैं। ऐसी सूरत में मंतकी तौर पर रियासत हरगिज़ नहीं चल सकती। महकमा ज़राअत एक झैली इदारा जो कि इंतज़ामिया के मातहत आता है, मगर अफसोस सद अफसोस इस झैली इदारा के चंद अफसरान ने हमेशा अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। घिसी पिटी वतन की सालमियत की कहानी के नाम पर जमहूरी निज़ाम व बसात को मुतअद्दिद बार लपेटा और सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए इस मुल्क में हमेशा आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है और अब भी पहुँचा रहे हैं, जिसका खमियाजा हम पहले भी आधे पाकिस्तान को खोकर भुगत चुके हैं। लेकिन इन तमाम किरदारों को जो इस घिनौने क्राइम में मुलविस थे सजाएं क्योंकि नहीं दी गई, जिनको सजाए मौत देनी चाहिए थी, जिनको पाबंद सलासल करना चाहिए था, उनको गार्ड ऑफ ऑनर के ज़रिए दफनाया गया। ये गैर आइनी ताकत का मंबा आज भी तमाम मुल्की वसाइल और शोबा ज़िंदगी पर काबिज़ है, अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है और आइन को कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। इनकी ये बदअमली में कमी नहीं बल्कि शिद्दत आई है और बदतरीन रविश पर चलते हुए दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को तबाही की तरफ तेज़ी से धकेल रहे हैं। मुल्क को अमली तौर पर इस वक्त जंगलिस्तान, लूटिस्तान, बदमाशिस्तान, अफगानिस्तान और मजाकिस्तान बना दिया गया है। याद रखिए कि अंग्रेज़ ने बरे सगीर की इशराफिया को जागीरें और ओहदे किसी बहादुरी पर नहीं बल्कि बेहतरीन दलाली पर दिए थे और यही काम आज भी वो कर रहे हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान में इस वक्त तवाइफुल मुलूकी और हुंडा राज कायम है। वो बैरूनी आकाओं के हुक्म पर ये सब कर रहे हैं। ना आइन है और ना ही कानून, ना जमहूरियत और ना ही बुनियादी हकूक। मकसद इस खित्ते में इंडिया को इस खित्ते में चौधरी बनाकर चीन के मुकाबिल लाया जा सके। पाकिस्तान के एटमी असासे खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ करवाया जा सके। मुकन्नना ख़त्म कर दी गई है। अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है। सूबों और वफाक में गैर आइनी टाउटों के ज़रिए इंतज़ाम चलाया जा रहा है। बिलाशुबा
الیکشن کمیشن اور عدلیہ ان غیر جمہوری طاقتوں کی بی ٹیم اور سی ٹیم بن کر ان کے مرضی کے فیصلے کر کے پاکستان کے احساس کی کمر توڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جس کی مثال تاریخ میں اور ماضی میں نہیں ملتی۔ یہ اپنا بنیادی فرض یعنی عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ جو کچھ 21 ماہ میں ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کا فرض تھا کہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت سو موٹو لے کر عوام کے بنیادی حقوق جو آئین میں درج ہیں کو پامال ہونے سے روکتی، مگر وہ ایسا نہیں کر رہی۔ اس طرح اپنے فرائض ادا کرنے کے بجائے گونگی، بہری اور اندھی ہو کر غیر جمہوری طاقتوں کے ہر غلط کاموں پر یا تو خاموش رہ کر مضبوط کر رہی ہے ان کے ہاتھ، یا پھر ان کے اقدامات کو درست قرار دے رہی ہے۔ یہ روش ملک پاکستان کو کہاں لے جا رہی ہے اور کہاں لے جائے گی، عوام کو بخوبی ادراک ہے۔ ایسے دگرگوں حالات ہر محب وطن پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میرے غیور پاکستانیوں، غیرت مند پاکستانیوں، ہم سب اکٹھے ہیں اور متحد ہیں۔ یہ مٹھی بھر مفاد پرست، بے ایمان، کرپٹ ٹولہ جو قانونی طور پر تو پاکستانی ہیں مگر در حقیقت یہ پاکستانی نہیں ہیں۔ ان کے بچے آپ کے پیسوں پر باہر پڑتے ہیں، دوہری شہریت رکھتے ہیں، ان کی اکثریت بھی ریٹائر ہو کے باہر ملک میں رہتے ہیں۔ یہ جب ہمارے نوکر بھرتی ہوتے ہیں تو یہ ککھ پتی ہوتے ہیں، سائیکل تک کے مالک نہیں ہوتے۔ آپ کا مال لوٹ کر لاکھ پتی، کروڑ پتی اور پھر اربوں پتی بن جاتے ہیں، لینڈ مافیا بن جاتی ہے، اور غضب خدا کا زیادہ تر لوٹا مار منی لانڈرنگ کر کے مغربی ممالک میں لے جاتے ہیں۔ یہ آپ میں ہر طرح سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں، مگر وَلَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور وطن کی محبت میں ان طالع آزماؤں سے اپنے ملک کو بچانا اور آزاد کروانے میں اپنا کردار دامے درمے سخنے جاری رکھیں۔ یقین رکھیں آپ کا ووٹ ابابیل کی چونچ میں وہ کنکر ہے جو اس ملک کے ہاتھیوں سے آپ کی جان چھڑا سکتا ہے۔ سچ کو مضبوطی سے تھامے، ووٹ کی طاقت اور پرامن جد و جہد کے ذریعے خوشحال عوامی پاکستان اور مدینہ کی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصول ہمارا نصب العین ہے۔ انشاءاللہ حق غالب آئے گا اور باطل کو شکست فاش ہوگی۔ آخر میں چھوٹی سی نظم ضرور پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رازن اتنے ہیں، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔